Tak dámy a pánové, já vás opět vítám z palubního můstku mé Normandy. A dneska, co budeme dělat dneska, Kelly? Žádný nápady. Dneska bychom se měli, dámy a pánové, podívat na zbylé členy, jimž je Tali, Kusami, Samara, a vlastně zajistit jejich akce, nebo vedlejší úkoly pro ně, abychom vlastně získali jejich lojalitu. Nebo to je náš současný úkol. Takže ano, přečetli jsme si hromadu infa. 2. Tady to moc zajímavého není, dobře, takže se podíváme. Ale zajímavý je, dámy a pánové, já mu ukážu schválně jednu věc. Tady jsou 3 hlavní mise. Tali velezrada, Kusami krádež paměti a Samara sexuální vražedkyně. To pak za chvilku vysvětlíme. Máme 3 akce. A já, jak jsem se díval do mapy posledně, jsme na Citadele stále. Ale tak tamhle pomozte Kusami, tak tady je druhý, dobrý, tak tady je druhý. Ale dámy a pánové, já v tomhle bordelu nejsem schopen najít druhou. Tamhle akorát vidím vzadu Tali. Pomozte Tali. A absolutně nemám páru, kde Samara. Tady. Tady je Samara. Tady je Samara. Dobře, takže tady máme Tali. Tady je Samara. A vlastně my nikam nemusíme. Tady jsem hned zjistil, že je Kasumi. Se podíváme do druhé části. Hadí mlhoviny. Jsme v hadí mlhovině. A tady bychom měli pomoct Asukami Goto. Dobře, já se podívám na staty. My jsme něco upgradeovali, dáme pane, nebylo by od věci něco získat. Ale na téhle planetě to nebude. Takže to nevadí, prozkoumáme se planety a hned tady splníme rovnou první úkol, nemusíme ani někam lítat, to je dobře. Nevadí. Soráč. Kámo, ty tady máš strašně iridium, potřebuješ to trošku odrbat. A kámo, neříkej mi, tohle nejsou průměrný staty, prostě, to nejsou průměrný staty. Aha. Já tak nechci, no trošku toho platiny, platina by se hodila za chvilku do action. Dobře, vem všechny 3, kámo, když jsi takovej hamta. Úplně na stejný čáře druhej. Jinak, dámy a pánové, ještě bych rád zmínil jednu věc na začátku, a to je to, že se dneska budu maximálně snažit mluvit trošku tak, aby mi bylo líp rozumět, protože bohužel dneska mi není moc dobře a jsem malinko nachcípanej, což bohužel nemůžete vidět, kameru nemám. Ale nemluví se mi zrovna 2krát nejlíp, to nevadí, streamy dělám rád a budu se o to snažit. Budu se snažit aspoň, aby mi bylo rozumět. Já doufám, že mi rozumět bude, doufám, že to nebude tak strašný. Jinak možná nebudu mluvit tolik, to protože se mi fakt nemluví dobře, ale pokud budu, tak fóry tady budou vždycky. Kámo, tady to moc nemáš. Dobře, jsme došli a tady je poslední, která nás nezajímá, slabé. Jinak sond máme dost, to je paráda. No. Kámo, i kdyby tam bylo trošku, tu platinu se vezmu.
150 000, to mě nerajcuje, tohle bys... No, vem si to, když to tak chceš. Sorry, dáma a pánové, sorry. A my se můžeme vrátit na Bekenstein. Tady máme úkol pro naši Samaru, Kasumi Goto. Bekenstein se stal jedním z cílů první vlny kolonizace pozemšťanů. Jeho zakladatelé se záměrně rozhodli nevěnovat se tolik zemědělství jako kolonie na Eden Prime. Cílem prvních kolonistů na Bekensteinu bylo vybudovat mimozemskou výrobní základnu, využívající lidské i galaktické kultury k výrobě potřebných produktů. Po nepříliš výrazném úspěchu první generace se Bekensteinu povedl raketový start a překonat konkurenci ve výrobě špičkových luxusních zboží, které bylo přímo uváděno na trh prostřednictvím Citadely. Dnes je Bekenstein znám jako lidské Ilium, místo, kde se nejrůznější zbohatlíci chlubí svým majetkem a chudí zde skoro nikomu nestojí za řeč. A dámy a pánové, tak to asi všude funguje, tady si můžete pročíst nějaký staty zase o planetě. A jdeme na to. Já myslím, že paní Goto dostaneme rovnou, to je její úkol. Tam jako nějak nemůžeme polemizovat. 2, aha. Takže my na to jdeme do akce rovnou s paní Kasumi Goto. Nemůžu se ani vybrat druhého člena, prostě na to půjdeme sami. Dobře, to nevadí, já mám 2, já už nepotřebuji absolutně nic, jak vidíte, dáme panové kryominici, nepotřebuji zápalnou, nepotřebuji omračovač, taky ne. Mám těžkou disturbční munici, to proráží štíty a trhá syntetiky na kusy. Kusy na syntetiky, dobře, naopak, to je jedno. Takže já jsem jako v pohodě. A tady paní Goto uděláme z ní mistrnou zlodějku. Což je zdraví 5, poškození zbraní 6, čas dobíjení schopností -6. Dobře, taky to tam poukneme. Zdraví 10, 12, -12. 15, 18, -18, to je hezký. A mistr infiltrátor, mistr sabotér. Tak co mi co dá? Kasumi se specializuje na boj se zbraněmi, díky čemu se zvýší ničivý účinek jejich zbraní. Zdraví 20, poškození zbraní 18, čas dobíjení schopnosti je -25, tak to bude asi naopak, ty dvě, zase zdraví zůstane stejný podle mě, jasně. Takže si můžeme vybrat buď poškození zbraní, anebo čas dobíjení, tak já dám maximální sílu zbraní. Ta 18 je pěkný a tam už není 25 takový rozdíl, to poškození na zbraně podle mě udělá víc. Dobře. A dál. Stínový útok. Zamaskuje se a prosklouzne kolem cíle, aby mu zasadil smrtící úder. Stane se neviditelnou, dámy a pane, to už jsme viděli. Vlastně ne, to byl udělal TiTAN. TiTAN nám zmizel. To nevadí. Přetížení, kdybych jim mohl dát taky. 4. Puls, který spojuje rozsáhle poškození štítu a syntetických nepřátel. Dobře. Dobře, trošku ti upgradeujeme. Dáme jí, dámy a pánové. Stínový útok nepotřebuje na maximum, tak dáme tohle a počkáme se na 2. Dobře, takže zbyly 2 body a nášlehový granát. Člen týmu není loajální. Aha, to dostane, až splníme akci, dobře. Teda já dělat soundtrack oši, tak to trošku posolím. Aspoň v těch autech mohli něco poslouchat. Takže proč jsme tady vlastně? Ona potřebuje ukrást nějaký Salmon Grunehond, nebude mít nejmenší tušení, kdo ho okrad. Ano. Na co to oblečení? Oblíkáš se jak starý Jedi. Doufám, že puštěný aspoň mikrofon, jinak se z toho posedu. Pan Hancock. What kind of man are we dealing with? Huck's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. A kdo je Solomon? I assume Solomon Gunn is my cover. Ve 14.3 přešel Alpy na slonech, dámy a pánové. A to asi nebude on.
I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him, and you'll be fine. Jaký je plán? Now's probably a good time to fill me in on the details. Jak to vidíš, Olka? You have been waiting patiently. Trpělivost není moje silná Is stránka. throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. A pan velký Gatsby, kdo je pan velký Gatsby? Vy, pane? Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the Saren back byl of the hlavní vault. spektra v prvním díle. Jenž nás zradil vlastně a my jsme proti němu bojovali celý The první statue díl. should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Hnaj zase sochu Then we nezaslouží. just Tu ji walk radši into the postavte vault Shepardovi. and back KG's crate box, and I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's grey box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. What's in the gray box that makes it worth all this trouble? The grey box holds KG's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret he stole. KG never told me what it was, but the information got him killed. This ought to be Informace interesting. dokážu zabít. That's what I'm going for. This is our stop. Moc hezká sucha. Určitě je to turianská sucha. Mr. Gunn. Turianská sucha, to měla být parodie na Just one moment, sir. danajský dár. With the statue. Is there a problem here? No, Mr. Ano, Hub. pane, ta Just doing the sucha stand. tíká. I don't believe we've met. Donovan Hawk. I've heard a lot about Tak you. to se ví. Name's Solomon Gunn. And I've heard a lot about you. You've been very busy lately, if the extra net is to be believed. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Ano, dáme a pánové, já jsem hitman a nejsem Shepard. Takže máme problém. Tam není žádný problém. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Ty Simple rasisto as that. hnusné. Ani jedna odpověď se mi nelíbí. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. No to s tím teda problém mám, kámo. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No. we'd Zase never nalevo seen se each můžu other in jenom person. ptát, napravo No bych one knows odešel. what I look like. Just watching his ass, I'm A sure. neplatí to vždycky, ano, tak teď jsme se jenom zeptali proč. Jaký je plán, já to zvládnu. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. Pohodě, já dohrál jsem Deuse, já to zvládnu. We'll keep radio contact in case something goes wrong. Ano, to je moc pěkná kousek technologie. Mysli rychle, jo, já už jsem vevnitř. Najděte dveře do trezoru. Mám moc krásný společenský šát. How did you ever contain that situation in Hull? Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam, done. Thank goodness. I thought those rabble would dog you for years. A mají to tady hezký, dáme pánové. Tak já si udělám rychle samé, než tady začnu něco tvořit. Tak jo, nádherné umění. Abstraktní tvorbu jsem nikdy nepochopil. Tamhle je náš pan záhadnej. Some say Commander Shepard is still alive. Oh, please.
It's wishful thinking at best. That goes to a security room. We'll probably have to get in there at some point. Let's case the vault and figure out what we have to do. Do druhého patra nemáme přístup, dámy a pánové. Ty tady počkej. Jenom si zčeknu, jak vypadá perimetr, než tady začnu nikam běhat. I hear he's dead. Or gone or something. Good riddance, Chápu, tady se to jenom projde, že jo? Ale co tu máme? Tajné dveře. Tam určitě nebude sklad. Nebo vinný sklípek, to asi nebude. On to mají balkon, dámy a pánové, máme i terasu. Tyba, ty si umíš žít? Who could not? He never lets anyone near it. Holube. Tohle by mělo něco do sebe, dámy a pánové, čisté tata, to ukáž. Nemáme šance zdechnout se z večírku, místo je dokonale zamčený a velení má velitelka ochranky Roejová. Roejová nás těžko nechá proklouznout. Raději se tu budu nudit na stráži, než riskovat, že se na mě naštve. Promiň, Samuels. Chief Rowe, huh? Drsňačka. She sounds like a hard ass. If we could tap into the guard's communications, I could probably use this information. Dobře, to je fajn, že jsme to našli. A než se půjdu podívat dolů do těch dveří, tak kecaj krogani, mají tady rybičky. Ale to asi jenom ty bohatý na citadele to neměli. To byly všude prázdný. Mr. Gunn. We need to case the vault, Gun. You can chat up Hawk later. Mr. Gunn. Let's take a look at the vault. Tak to je dobrá zpráva, dámy a pánové. Víme, kde jsou dveře, nebo respektive další dveře, kam se můžeme dostat. Tak úplně nenápadně tam zahučím. Very Šikovná. nice. There's more here than I expected. Aha, více úrovňové zabezpečení, to je kouzelný. Nečum na mě. Password protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. Operace Mission Impossible. Please, remember who you're talking to. We'll need to Ano, get a máme tu voice tebe, sample takže for ty the to voice. zvládneš. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm better. No tak Let's nevidím get problém. to it. Kovu DNA. Tak tady vydržu, já jdu prozkoumat jeho ložnici. Hlasový zámek. Kinetickou bariéru. 3 stupně ochrany. Mapu nemám. Tak kámo, řekneš mi něco. Stačí jenom slovo ahoj. There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice Sorry. print. Pull out the charm. Whenever you're ready. Omlouvám se, to nebylo velice moc společenské. Jo, můžeme hned, jdem do toho. After you. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. I understand the security, but who would dare try to break into Donovan Hawk's home? Gunn, in our line of work we attract a certain element. Few understand the pains we take to keep the barbarians at bay. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. I said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Mr. Gunn. Once we find the password, we can get past the voice Hold scanner. up. Tak, další. By mělo najít nějaký... Sorry. Pardon.
Dalším cílem by mělo být někde najít skleničku, podle mě, nebo nějaký odtisk DNA. Hlasový záznam máme a nějaká kinetická bariéra. To nevím, jak překonat, dámy a pánové. Šikovná Kavsumi, moc hodná holka. Ty vole, ještě. Dobře, jdeme na to. Sleduj, tohle umím zase já moc dobře. Tak ne. Jsem telepát, víš, že to tam bylo. Dobrý, jak jsme to hackli. Nevím, na co máš bouchačku. Skovej, okamžitě skovej bouchačku. To bylo hodně nenápadný. No, jako ty plazmové zbraně asi tlumič nemají, což je škoda. 7,5 zadarmo. 1 minigel. My nemáme plno. Já se ani nepodívám, nevytáhne zbraň teďkom. Měli tu ještě něco, co... kroganské animáky, dámy a pánové, tak to je vaso. Buď si to video pauznul, anebo se mu to seklo. To YouTube občas dělá. Mám stejný problém, je zde příliš mnoho hesel. Kdo se v tom má vyznat? Dnešní heslo je Perugia. S 2 G. Takže to není až tak snadné k zapamatování. Žádný problém, hlasový skener nicméně zajišťuje, že heslo může použít jenom Hok. Chceš si ho po večírku zajít na pivo? Dej mi vědět, Samuel. Got something? The password is Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped into their communications. Maybe it'll come in handy. Now, I just take the voice sample we got from Hawk and... got it. Now we can crack that voice scanner. To máme 2 a ještě tam je, dáme pánové, 3. a to je nějaká kinetická bariéra. And word is ours. Dobrý, pohodě. To byl Scarface. A na pajcu, počkej. Kde mi to jak ukazuješ? Ale mese. It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. To je v pohodě, dáme a pánové, máme teda DNA scanner, mikrofon a 3. je ta kinetická bariéra. Dobře, tak my se musíme podívat, kde kam vedou kabely. Bychom to někde ve strovně jaký mohli odříznout. Počkejte, schválně si někomu něco řekne. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. Mám to savelí, tak to zkusíme. To ošaškovat. I have clearance to go in. On whose authority? I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. To You nevypadá given access dobře. authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Ještě, že máme správné lidi na správných místech. Okay, you're clear to go in. Enjoy the Děkuju. party. A hlavně nebudu moc utíkat, aby se nebyl najednou moc podezřelej. Dobře. Ale semka absolutně nepotřebujeme, dámy a pánové, protože semka nevedou kábly. To já jenom, že jsem se tam jako zčeknul, dostali jsme se tam. Dostali jsme se tam. Just make it quick and quiet. It's clean. It's a plant. Found a sample? No, a credit chit. Tak tady, a dělám si, že jsem si měl... Jasně, v pohodě, tak jasný, dobrý. Okuda. We can probably get Hawk's DNA off the data pad. He seems to have obsessed over this. But I'm not sure there's enough.
Let's keep looking. Holographic interface. Won't find a sample here. Ano, dáme pánové, digitální klávesnice. Můžete vidět jasný pokrok, prostě fakt je to jenom světlo. No DNA, but looks like Hawk's been trying to crack Cage's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. The cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some skin cells from the dust. It's probably contaminated though. We should find another sample. Nový vzorek, já tady najdu 7000, počkej. Tak. Aha. Voda. Máme 7000. Pan boháč je štědrý. Tak, teď jsme měli prachy. Já si to ukládám speciálně často, aby náhodou, kdybych vzal třeba ten finální, tak abych mohl projít ještě ty ostatní. Empty. Too bad. A cigarette butt. Je ovladač, ne, popelník asi. Not a great saliva sample, but it's still useful. That should do it. Let's get out of here. Tak jako za sklenici bychom měli vzít otisky, tak jako teoreticky, nebo... Uvidíme, co to tady najdeme víc. Je tady klávesnice, jsou tady nějaký věci, tak... No jasně no, ty jsi dobrý, tak... Teď ten si to místo toho uložil, to nevadí. Tady byla ještě postel a podobně, jak nám k tomu mohla něco říct, to nevadí. Restartovat to nebudu, bych musel dělat celý level. Nevadí, tak info jsme našli, nebo to, co jsme to, jak jsme našli. Tak to stejně nevyšlo, jak jsem čekal, soráč. Dobrý, tak my máme 3 ze 3 a my potřebujeme akorát tu kinetickou bariéru teda. Skovej se, holka, skovej se. Chceme jakoby digitální zámek nebo nějaký. Dobře, kam pak vede tohle? Ale jistě přímo ke krbičku, to je nějaký šutrák. One sec. That should take care of the barrier. Dobrý, pohodě. Tak to bychom, dámy a pánové, měli oficiálně 3 ze 3. Já jdu špatně zase, že jo. Ale oni jsou zelený, asaríky jsou zelený. Jedo, jsi nějaký uchylák. Hawk throws a hell of a party. Yes. I'm not too pleased with the caliber of people he's invited, though. Dobře, dáme a pane, tak to jdeme vypnout. Jo, vypli jsme bariéru, to je pecka. DNA identification affirmed. Welcome, Mr. Hawk. 1. Dveře Terezu jsou zešně, zámek za slem aktivován. Zámek DNA deaktivován. Aha. Welcome, Mr. Hawk. DNA. A tady měl být mikrofon. Password required. Voice ID accepted. Welcome, Mr. Hawk. Dobře. Dobře. Je tam, dámy a pánové, dostali jsme se do trezoru. Go ahead and get dressed. Nerozstřílíme mu ten barák, že ne? Ona je zlodějka, šlo nám o toto ukrást, nevím proč jsem ukradl svůj oblek. Vybavit se můžem, dobře. Shepard. Já mám Avians, M4A1 pulzní puška.
Dětská brokovnice, Viper a dobře. Kusami má samopalky, že jo? Má tempesta, taky jiný shuriken k ničemu. Falex, tak to ne, holká, dá si Carniflex. Aby to taky za něco stálo. So this is Hawk's fault. Groganská výstava těl. Very nice. This scanner will hone in on the grey box. It's not far. Aha, dobře. To projdem co nejvíc to infa. Nepřetvořené, to je proteánská socha. To přímo proteán, přeměněné. Tady David a Goliáš. David, no. Michailův David. David. Ale bych nepoznal, co to může být. Krogan, no. Taká egypťanka, no, egyptská socha, pěkná kočka. Jak je vytesaná. To není. Dobrý, pohoda. Co tady máme pěknýho, nějakou vázu. Egyptská to není. Zkoumat socha. Ano, jaký. Klínové písmo dáme, panové. 14, 15. Jo, to je vzdálenost, asi v pohodě. Ráchy. Ráchy královná. Pěkná mrška, socha. Tak jako zlodějka by se v tom mohla vyznat, ne? Turianská socha, to je nádhera, dámy a pánové. Někdo má, někdo nemá zbraně. Pozor, to některý obrazy umí. To fakt některý obrazy umí, že vás sledujou. Ale to je jenom jakoby oční klám, nebo je to prostě jakoby halus. Don't bother, Miss Goto. It's code locked. Aha. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open, but you're still going to die, screaming. No! Have I got your attention? Sorry. That shut him up. Kill them! Tak sorry, dáme pane, já si lojdnu. Já zkusím, jestli ho můžu kecat. Prostě nás nechá odejít, když ne, tak ne, no. Ale ještě to zkusíme jednou, ještě to zkusíme líp. Já jsem přímo v trezoru, takže to je fuk. Nejsem. Nevadí, dobře, na to teď. Kusami, co umíš? Stínový útok a přetížení, dobře. Já mám granát na Rku, položím to tam. Ochranka jde dolů. Jak nám to řve? That was a little bit. Jo, jdem na to. Rád vidím. Tam. Dobrý. To nám to řve, dáme, pánové. Pohoda. Dobře, já si radši vezmu do ruky tohle. Protože tomu věřím o malinko víc, než ty stipě. Tak, dobře. Jelikož musíme odejít tudy, což přesně říkají šipka, tak já tam nepůjdu a půjdu se podívat. Ale medic můžeme zabrat.
Sorry, že tu brzdím, jenom se chci pak podívat okolo. That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed 2 presidents. Gorgeous. It even comes with a perfect copy, too. I'm sure Hawk won't mind if we borrow Nezískal jeho bouchačku. Use this. XC12C Locus SMG. Nebudeme co to asi. Jdou prakticky všichni, kdo měli ty samopaly, to včetně jí. M12, dobře, tu ji tam hned nafoukneme, uvidíme, jak s tím bude šikovná holka. David. David, a příjmení mě Sarif. Něco neřek. Dobře, tak kusami, ty si vezmeš nový weapon. Ty už máš nastavený, jo, to jsi hodná. To je dramatický rozdíl, dámy a pánové. Chci jenom podívat. Saranče. Plnoautomatická pistole vyvinuta aliancí, která je však není oblíbená především gangstery a zabijáky. Locus je díky složitému systému tlumení zpětného rázu a pokročilému softwaru pro automatické zaměřování mnohem přesnější při střelbě na vzdálené cíle než jiné střelné zbraně této třídy. To je dobře, to za chvilku zjistíme, nebo respektive o nás aspoň. Sorry. Dobře, mi dostal. Magnum, dámy a pánové, já tam mám, nevím, nebudu říkat číslo, ale mám tam krát 50, plus krát 50 znovu, krát 60, krát 40, plus já nevím co dalšího. Ten Magnum je prostě úplně totální. Dej ho. Zde, tak nemůžeš nabíš, nevadí. Mám to pod palcem. Udělat druhý. Chvilku jsem se zamyslel, dámy a pánové, na černou dírou, že bych je vyčistil, ale to nemá cenu. Ne je. Navíc já mám stejně asi... Máme plno! A to je pecka. Máme plno. Tak je dobrý je vědět, že to můžu použít. Nevadí, jsi mě tu zavřel, kámo, já si poradím. Já mám zlodějku, ta se protáhne všude. Doufám, že mě protáhne sebou teda. Nebo ji pak taky pěkně protáhnu. Ale kusami, kdyby mi to nevyšlo s Jakem. Mě měla by zájem. Jinak bedničky tu nejsou, to je škoda. Co mi říká pistol říká 15. Aha, tam nemám. Vlastně nepotřeboval, to jenom zmáčknu. Jít nahoru. Podle mě bych ty bedny i vele. 4, aspoň tak. Pozor, ať zase nikam nezahučím. Pak ono, jo. Pečá jsem debil. Čím měl zrovna do hajzlu. Byl nahoře, jsem ho viděl. Nevadí, máme 4000, to je pěkný. A dámy a pánové, sorry, si to radši uložím. Mně nejde jak záznam, tak ani mi nejde mi to, co mám vidět, takže sorry, ale doufám, že to je jenom u mě, doufám, že všechno vidíte, že všechno slyšíte. Doufám, že to zase jenom můj problém. Myslím, že jo, snad jo, doufám, že jsem nebyl offline, jedeme. To by byl ještě větší průser, kdyby jsme byli offline. Těch 60 fps tak je boudí, dáme pánové, jak se totálně ani nehne.
Máme tam, u toho zpomalení mám 70%, což je maximum. 70% vohnutí času, nebo něco takového. Minulá! Jsi minulá! Se mi nelíbilo. Mini droidi. Zachránit náhradní díly. 12, to nebylo tak štědrý. A další, otevřít. 4, to už je lepší. Ha, stopka. Medic, no, medic. Zapálit. Otevřít. To si udělali děuru, dáme a pánové. To je tak jako pro té doby si zapomněli doma klíče a měli po ruce tank, tak je to jasný. Sorry, dáme a pánové, fakt maximálně sorry. Vteřinku, soráč, fakt sorry. Já nejenom, že jsem neviděl, ale ještě mi tam... Dobrý, pohoda. Dobrý, nic se neděje, dámy a pánové, my jsme tady. Pokračujeme, doufám, že mě vidíte, že mě slyšíte. Měl jsem nějaký technický problémy mezi klávesnicí a počítačem. Jinde, jo. Dobře. Seger to hajzle. Nebo kdo to chtíte. Půjde rychle, a to půjde rychle za chvíli. Já nemůžu, dobře, granát. Kámo, jasně jsou bazukou. Jsi tady, jo, a myslím, že jsi vystřelila dopředu. Dobře, jakož nemáme tohle, jak si vemu zase pistol. Ano, já jsem udělaný na pistol. Jdeme dobře. Šipka tvrdí, že jdem dobře. Fakt tu nic nemají, kluci. A to ne, to už. Nul, blbé. Ty jebko. Dobře. Jak se ti líbí nová zbraň? Kusami. Taky nechám radši samopal, když to furt tvrdí, že dochází náboje. Nějaké infoš. Poškození technologie, ano, máme další upgrade, co potřebovali, pak na to můžeme stavět, myslím, něco tam máme už připravený a potřebujeme jsme na tenhle upgrade najít. To tam pak můžeme napouknout za nějaký suroviny. Nevím, co to bude stát, myslím, že platinu, a nevím kolik. To radši libnu. Keep them busy. Ne, hodnej kluk. Look straight ahead.
Ano, snip už mám taky celkem graduální. Zmrdé, počkej. Nic. A já si když jdu sem, tak si radši vemu tohle, kámo, dělej. Chcete jednotek plastiny, to nejsi tak hodnej, kámo, to mohlo být lepší. Děvko! Zapálí mi s tou koulí. Ne? Byla ty, že jo? Doufám, že se teda teleportuješ, jinak jsi mě vyděsila. 18 stovek, to není úplně špatný, takhle z datapadu. Tak tady nic není. Projdu druhou stranu haly. Ty vaše prda hlavně na lestat, to víš, jak to končí. Jemou. Náhradní díly, kolik? 18 stovek, taky fajn. To vidím. Ano. To bude asi všechno. Jo, tady jsem to prošel vlastně. Dobrý, pohodě. Takže my můžeme razit dál. Nechám se broknu zatím. Akorát si ji zapnu, aby fungovala. Kusa mi jdeš? Co to je, Bčko? Hodná holka. Proč mají vůdce samopal, debile? Já myslel, mělo by zůstat to, co mám nastavený, by mělo zůstat ve FMV. Na kapcen je to horší. Dobře, kámo. Moc drzej. Teď zastraně moc drzej, kámo, a to se mi nelíbí. Takže jdeš dolů. Taky se umí dobíjet, jo. To nepřipadá v úvahu, kámo, vůbec ani náhodou. Člověk, ježiš. Dobře. No už jsem to máč, že jo, jako nebyl. Vládnu. Tyva, už jsem se nevěřil, Jedi. Look right, right. Kde umí strany, děvko. Dej mu. To má nabíjí, jo. A to je zrovna medic. Už máme killshot. Dobře, to je smrda. Nemáš rád srandu vůbec, jo? Zmrda! On nejde moc dobí. A to jsem mu celkem zdatně pošimral.
Zmrda, lehni si. Pak. Ještě to. Jo, munice, dobře, to dobrali. Já vím, já jsem na tom dost blbě teďko. Dělá boom, zmrdeče. Dělá boom. Jo, já ho nerozmedlím prostě. A prostě stáhnu a on se automaticky vylustuje. Je takhle, ty to chceš udělat. Po Jastovskovsku, já musím po Bondovsku, že nechá vyhodit do vzduchu nějaký plyn, nebo jestli to střelí sám, ale ona holka je trošku moc hyperaktivní. Dobře, hodná holka. Jdem na něj. Tak ještě jednou. Teď už mi snad budeš rozumět, kámo. Ty seš čurák. Ha, odnast. Dobře, kámo, to už nerozlítáš. Tady jsem něco viděl. Nevadí, kámo, máš půl, nech si pistol, prosím. Projdeme nějaký surovinou, že si tady nenajdeme ještě něco. Celkem něco jsem našel, to je zajímavý. Hlavně medikoš, nějaký tequiloš. Ale výhled pěkný, musím uznat. Schovat zbra nejde, to je škoda. Já to zkusím, my jsme tak daleko, jak to zkusím. Ano, toho jsem se přesně bál, dáme panové, tohle jsem se přesně bál, že to bude vypadat nějak takhle. Pozor na sítnici, tohle bych v reálu asi nedělal. Tak to nefunguje. Nevadí, přestaneme tady šiškovat, dáme panové a můžeme jít pryč. Sorry. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please, Kasumi, destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you.
Tak dobře, k mý poslední otázce. Už tě chápu, proč se neodpověděla. Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He lays the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. Aha. Tyhle dvě jsou pro něj a tahle je negativní. Nebo tohle si přál on, no je to poslední vůle, no tak já bych... Ale může si ji nechat, jakoby, ale... Tak jako jestli to nebude psychicky spíš tížit, jako když si takovou věc nechá, ale... Uvidíte. It feels like I'm losing him. Again. You have to do this, Kasumi. You know that. Gomen nasai, Keiji-san. Vyšší úroveň. Sorry, dáme po malinko. Loupež byla úspěšná, šedá skřínka Kenjiho okudy byla získána a veškeré v ní obsažené informace byly zničeny. Dovan Hok byl zabit při zničení jeho bitevníku, Kusami je loajální. Aspoň tak. Dáme pane šlo o to získat tu černou skřínku, jestli si ji nechá, nebo jestli ji zničí, to už je asi úplně mimo. Jde o to, že jsme ji jakoby získali a to byl celý úkol, jako pro ně, aby byla loajální. To, co se s ní pak stane, to už s tím nemá nic společného. Máme nový oblek. Síla ne, tak tohle je nějaká schopnost, to je tam ten vrhač 40 v dosahu, ano. Bude poslední, to se pak vylepším. Tady má nový oblek, uvidíme, co tam teda má. Když bude mít jinak barevný kápy. To je zajímavý. Máme nový samopál, nový upgrade a 30, 30, 60, dáme a pánové, už jsem skoro na polovině. A nebo potřebuji přibližně v tuto chvíli jenom 200 000 na to, abych dokoupil zbylý. Je to nějakých 180, asi necelých, 175 000 na to, abych dokoupil upgrady, co jsou zbylý na Citadele. Tak to jenom tak pro info. Tak, my jsme tady prozkoumali tohle, můžeme se vrátit. Ano, já na to myslím, pak se jí zeptám se jí, jak se jí to vede, jak se o tom, co si o tom myslí, o té loupeži vůbec, sami gotovo. Ano, přesně, pozor na to, jsme za polovinou. A je tady sklad paliva, to je dobře. A to mrdám. Tak, já se nechci skočíme ještě, jak se jenom podívám, tuščanka. Pomozte Tali a pomozte Samaře, dámy a pánové, můžete hlasovat, která to bude další. Já se zatím nejdu promluvit s Kusami. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ano, přesně tak, co mi řekneš o ní, jak se bude posádce. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. To je v pohodě. Okay. Čeknu e-mailos, vylepšení nepřečtené zprávy, vybrat bez předmětu. Chyba neplatného serial, tohle. Je tam ten. Informace o Penjay. Jasně, dobrý, tak to jsme přečetli úplně všechny. Tam si slušně ještě jednou. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Já se jdu podívat za Kusami a doufám, že je tady na kajuty posádky. Bingo! A na druhé straně Samara. Jsem dobrý, počkej, já jsem se všiml, že jsem si tady nečekal ještě, co to je tady za hlavu.
There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. A ty ráda čteš? Tak asi všechno tady. Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hands, their musty smell. It's relaxing. KG used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. There you are. No vydá, to si všimla. You're a brave man spending so much time with Jack. I'm afraid to even go near that part of the ship. I guess there's someone out there for everyone. Even her. I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy Grey Box, but it doesn't make it any easier. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. No tak to se z toho teda vystříhla. Taká holka. Ale dámy a pánové, kdo si toho všimnul, tak my máme, já to ukážu naprosto, já to přímo ukážu, aby to bylo přímo demonstrativní. Nám chybí z 11 členů, 3 loajální, tak to je pecka, něco se tam zvedlo. Z 11 členů nám ještě chybí 12, dámy a pánové, chybí nám 12. člen naší posádky a já nemám páru, kdo to bude. Zajít, informace, loajální, Samara, to teď budeme řešit, normál. Tali, to je normál, tu budeme teďkom taky řešit. Doktor je loajální, ten jsme vyřešili. Garuse jsme vyřešili, loajální. Jo, ty kolečka, ty jsou loajální, chápu. Tak to je jednoduchý, to je zapamatovatelný. Tuhle jsme ztratili kvůli tomu, že se pohádala s Jackem. Spolu měli trošku nevyřízený účty, tak já jsem na to šáhnul a nešel jsem na to úplně nejlíp. Nevadí, grunt, necháme mu bojovej. Ten je loajální, tomu jsme zajistili, že prošel nějakým obřadem dospívání. Průchodem, nebo jak se to nazývalo přímo u nich. Dokonce jsme porazili společně šavlzubce, tak to měl teda body navíc. Jacob, ten našel svýho tátu. Řekněme tak, našel svýho tátu. Ten našel vlastního syna, řekněme to tak, našel vlastního syna. Jack se podíval zpátky na Márnici. Na to vlastně do té školky, vlastně kde vyrůstala ve školce. To bylo roztomilý, to bylo moc dojemný. A Kusami momentálně ukradla černou skřínku nebo šedou skřínku, kde byl nějaký záznam. A nemuseli jsme ho zničit, to nevadí, já potřebuji jenom evil body, abych taky mohl řešit něco jiného. Jak vidíte, tak se snažím jet evil, plus minus, se snažím jet evil, ale taky prostě mám třikrát tolik. Mám trojnásobek prostě dobrýho nebo hodnýho. Já se fakt snažím jet evil a tohle je prostě jasný. Ano, většinou jsem jezdil tohle a neměl jsem vůbec nic, ale to si v tu chvíli zavřete hru sami v podstatě. Jo, i já, že jsem se teďkom snažil jet evil, tak v podstatě kolikrát jste viděli, že jsem přišel ke Spectře, tam boty něco na tom Illuminium a taky mě prostě nepustila na evil, prostě ji neukecám. To kolikrát není na to dobrý a to je jedno. Můžete to jet, jak chcete, to je zajímavý, ale ty body jako no, to ani ta Andromeda není moc chytře řešená, teda jako sorry. Dobře. Takže můžeme pomoct Samaře, anebo můžeme pomoci Tali, brána do Valhaly. Tak to je jasný, dámy a pánové, na Omegu nechci, to bych se zase zlil pod obraz jako to prase. Já se podívám do Valhaly, tam bude asi krásně. Tak, zapálím se doutníček jako pán. Dobře. Migrační flotila, tam musíme jet za Tali, protože má nějaký průser a to asi ten, že s náma maká a jim se jí to jaksi nelíbí a vlastně
označili za belzrádkyni nebo něco v tom smyslu. Dobře, tak já se prozkoumám pas a pikán. Aha, tady je to hodně. Vůbec totálně nevím, kde může být ta planeta, dámy a pánové. To tak totálně teplý. Co dáš? Ano, vstoupili jsme na orbitu, to je moc krásný. No ty vole. To je pěkné přivítání, dámy a pánové, to je moc krásné. Dobré, to bylo dobrý, to je fakt, to bylo dobrý, ale to je tak asi jediný. Trošku malinko doplníme stavy, přece jenom už tam to trošku spadlo někde. Ano kámo, jen se vyšvihni. No, tak tebe nepotřebuju. No, ty už vypadáš dobře, kámo. To není to, co potřebuju právě. Tady jsem už něco viděl. No vydá, že tam byl. Tady. To vypadá zajímavě. Dobře, tak to by jsme měli. Garvuk. To nevadí. Zase nějaký místní lokální info, to je pěkný. Poletíme na Mika. 8. Odvládne. Tak jasně. Haha, je tady, dáme pánové pozor. Ano, neprozkoumáno, pozor. Parla, jsem myslel, že se tam sková přede mnou. Myslím, že těch 30 000 mám obecně jako asi hodně, jakože to je fakt dost, ale nevím. Čeho ten upgrade stojí litr, takže to má fakt hafec, to nechci tam, radši dal někam jinam. Kámo, počkej, si vemu tebe, 100% si vemu tebe. A jestli tam zbyde, tak se podívám semka, ale jinak asi to jako... Třeba jsem tam trošku víc taky nějakýho palária, tak jako... No, kámo, to je moc pěkný, to je moc pěkný. A to zapomeň. Jo, tam teda příšerně moc, ale taky příšerně málo ho potřebujeme. Jo, jde to nějaký ještě. To nevím, to bylo ještě. Element 0 jsem tu viděl, viděl jsem element 0. Jafa. Jenom takový... No. Teď se mám tu druhou stranu. Takhle. Dobře, tak Parlase bychom měli celkem akumputurovanýho. To tam necháme. Dáme se na další. A tady ještě nějaký malý drobeček dám, pane, vzadu. Pozor. No, vidíš, ty mi děláš radost, kámo. Dejme tomu. Ne, zapomeň na to, kámo. Může být, může být. Tak na to zapomeň. Pěknej macík, ukáž, nějaký plenej obr, dumbas.
Tak si to vezmeme. No. Nevím, aby se mohl předvíst, kámo. Absolutní maso pro mě je, že jak vidím záznam, tak řekněme o planetu zpomalený, takže já vidím to samý, ale jinou barvu planety, ne maso. No. Zásob máme celkem požehnaně, dámy a pánové, tak to necháme chvilku spát, jenom to tak prozkoumáme, poslední 60. Tak pojdu i spalit, i srapil. Tebe nechci zrovna, kámo, no, a tebe se smok trošku ukázal. Nejkluk. Elemento Zero, prosím, Elemento Zero, to není to co. O, Element Zero, děkuju. Bohaté. To ještě Element 0, že jo? Tak, to se nelíbí. Dobře. Beru tě, kámo, za slovo. Na to zapomeň. Může být. Tak, to by bylo celkem slušný, dámy a pánové, to by bylo slušný. Já doufám, že tam je 100, nebo budu ještě hledat. Pak se jdeme ještě proletět. Aha, dobře, to jsem si ani nevšiml. Pak je to za trpasíka, kakabel. Ano, bohatý, tak tady se ještě něco lootnem, dámy a pánové, tady se ještě něco trošku lootnem. Teda jestli s tím bude kamarád souhlasit. Launching probe. Probe away. Dobrý. Ještě tam chutná bohatý, ale nějak mu moc nevěřím. Launching probe. A myslím, že by nám to mohlo stačit, dámy a pánové, doufám, že už je tam teda ta 100, ano, je tam 100, tak jdeme pomoci příteli Tali. Doufám, že tam doletím do prdele, bude je to fakt kurva daleko. Dobrý, to zvládáme. To mohou být průser, dámy a pánové, 10 tam zůstali. 27, zase neumím počítat, budu nakupovat po 5. A nevadí, úplně buď, máme jich hapec. Tady je to 0, dámy a pánové, tady je 0. Doufám, že tohle je jediný, co může být zkoumatelný, protože relé nevyzkoumám. Tak doufám, že to je jakoby hlavní migrační flotila, to znamená to jediný zkoumatelný zde. Ano, migrační flotila. Čítající až 50 000 vozidel a plavidel s více než 17 miliony kvarianů je největším uskupením vesmírných plavidel ve známé galaxii. Třeba že putující kvariané navštívili většinu odsídlených světů v galaxii. Na palubu kvariánských lodí vstoupilo jen málo osob vnějšího světa. To je luxusní tohle. Přestáváme. Jdeme se jich zeptat, co mají Stali za problém, proč je pro ní velezrádkyně, dámy a pánové. To by mě osobně taky zajímalo.
No dobře, tak těch důvodů je víc. Třeba pracujeme pro Kerberus, furt tady máme nějakou problém s radou, nějaký problémy s aliancí, to je 4. problém. Takže jako těch důvodů by se našlo asi celá řada, dámy a pánové, co proti nám klady ani v tuhle chvíli mají. To nevadí, já si vezmu sebou Gara, aby obhájil právo. A to by nebyl možná špatný nápad, to by tak bylo asi... No. To má taky modrý jako oko, to má červený, modrý. Tak máme mu tuhle. Já ho přidám, dámy a pánové, ať je sranda. Hlavně tam nevezmu tuhle, jinak jsme skončili už předem. OK. Já mám 3, mě to úplně bůř, dámy a pánové, já už jsem upgradeovaný, mám kvariánská mechanička, dámy a pánové. Vylepšené taliny bojové schopnosti, zvyšuje zdraví a poškození způsobené zbraněmi. Prodlužuje dobu trvání jejich zvláštních schopností. Dobře. Máme 23 kouzelných bodů, tak jdem investovat. 1, 5. Zdraví 10, 12, tak dále. Variantský inženýr anebo mechanik. Co mi dáš hezkýho? Prohloubí taliny technické dovednosti a prodlouží dobu trvání jejich schopností. Používá kybernetická a posílení imunity, pak vylepšuje její zdraví. Zdraví 20, poškození zbraní 18, trvání schopností 25. A mechanik. Dokonalá znalost taktiky zvýší talinu poškození zbraní. Použitá kybernetická a posílení imunity, pak vylepšuje její zdraví. 20 to je stejný a tohle se přehodí. Hej, dám mechanik, trvání schopnosti, dám 25 na schopnosti, ona tak pistoli nepotřebuje, ne mechanik. Dobře, taky dáme tohle. Bojová sonda. Ovládejte svou vlastní bojovou sondu. A ona ovladatelná není, vy ji prostě pustíte a ona jde po nepřátelích. Takový dronek. Dobře, taky ho upgradeneme. Sorry. Trošku ho vylevlujeme. Hackování UI. Obraní se to nepřátel proti jejich vlastním spojencům. Ano, to není špatné, dámy a pánové. To udělám rovnou, jestli můžu. Čas doby jim to v podstatě hackne a gety nebo jakýkoliv stroje, který nemají normální myšlení, které jsou umělý. Jenom čistě prostě umělou inteligenci můžu hacknout a poslat je proti nepřátelům. Můžu změnit jejich naprogramovat. Ona. To já jsem měl v Andromedě, dáme pánové. Já jsem tohle měl v Andromedě i přesto, že jsem byl voják, protože tam je to všechno zkombinovaný dohromady. Nevadí. No, ty to teda dáme. A pozor, dáme i special. Bojová sonda. Tak přemýšlím, jestli to, nebo to. Bojovou sondu zatím necháme, uděláme tohle, to máme kompletní. Významně prodlužuje dobu trvání hackování UI, sílu štítu hacknutého cíle, to znamená, že mu dá ještě štíty, to znamená, že ho opanceřujeme. To je fajn. Čas dobíjení 12, nic víc. Doba trvání 12, síla štítu 500 bodů. Čas dobíjení 12, doba trvání 9, doba trvání 12. Síla štítu 350, oblast účinku 3 metry. Navíc jsem teďku najednou. To je zajímavý. Budu mít jednoho hodně chvilku silného, anebo by šlo možná víc. A těch 9 vteřin, dámy a pánové, je fakt dost. V boji je to fakt dost. Řeknu vám, že 4 vteřiny a už budete mít myslet na čerty, když jde do tujo. To nevadí, 9 vteřin je dost. A ty 3 metry, no nevím, jo, jak může hacknout, jestli se hackne 2. Třeba najednou vyzkoušíme to. Tady můžu mít jednoho, prostě bude mít 500, bude mít 500 štít a bude na 12 vteřin. Ty 3 vteřiny, no nevím. Jako to už není tolik. 3,5, 350 bodů a 3 metry. No zkusíme dámy a pánové, zkusíme, jestli půjde 2. Jestli udělá aspoň 2. Dobře, ještě má 1. Vysátý nemůže, není upírka. Garus má 2. Tak ti dám průraznou munici, kámo. Co zasloužíš? Dámy a pánové, já jsem vám několik epizod zpátky sliboval vyzkoušet, ne Firestorm, ne Plamenemeter, tady Canon. Tak vyzkoušíme Hand Canon, uvidíme, co to umí, dámy a pánové. Nevím, kolik je tam speciální munice do ní. To nevím.
Our system has your ship flagged to Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. My jsou maximálně háklí na cokoliv zvenku prostě. Tu jsem taky světová kvadrání, prostě nosí ty obleky a bez nich jsou úplně v prdeli. Ano, moc pěkný samolepky jsem koupil na zbraně. Kapitán Shepard, velitel Shepard. Tak to nevím, jestli se s tím mám jako prcát, jako dobře, no tak. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and Hry as you lead them through the empty quarters of the stars. Keep us alive. It's an old ship captain's blessing, Shepard. What are the charges against Tali, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I never do that. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Dobře. Na Garden Plaza. Ano, musíme se dát pozor, kam na něj lidí budeme chodit. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. Jí se zeptat. If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. To vypadá zajímavě, to samej dok. Koj, tady žijou, že jo? Talizora was Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepard was Normandy. This is Admiral Shalaran was Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me was Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora vas Nima. Whatever we must call you legally. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. To je škoda, kdyby nám mohla trošku píchnout. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. Bezvadný. So, že jsme spáchli v obhájce. Actually speak for my defense.
I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. No problém, musíme venku. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. To nahoře je napsáno zahrada, jo. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Tali'Zorah of West Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard West Normandy, your crew member Tali'Zorah stands accused of treason. Will you speak for her? Yes. Of course. Ano, můžeme to zastavit, nebo něco jakoby... Ale to se jim stejně nebude líbit a ten případ nevyřešíme, pozor na to. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali'Zorah Vas Nima, a proud member of the migrant fleet. I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Chorus, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali'Zorah in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lampship where your father was working. What are you talking about? Ticho! What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Hry. Your father included. What? Oh, Keela. Tak jako jo, říct si to tímhle způsobem, dámy a pánové, tak to je bomba, jako. To je bomba tohle, jako od něj. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Hry. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Hry from the Geth? This proposal is extremely dangerous. To je to samý. Ale You vyberu think si asi Tali's boda. helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tali of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Hry. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. To druhý jsem přeslech, ano. Jdeme.
Tak, nám dovolí odletět. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alrai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alrai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Alright, tak já si udělám stále, dáme pánové. A zčekneme ty admirály, aby jsme měli podporu. Může se to opravdu hodit. Natali velezrada. Nalujte se, najděte. Tak tady nemáme admiráls. Ale... Alrej. Musíte jít otce, ano, otce asi najdeme, doufám. Ale nejsou tu admirál, dámy a pánové, a může se to hodit. Ztratíme u nich slovo a oni pak ztratí slovo, až se vrátíme. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what you said. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Do you remember anything else about the Collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I... Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the Admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. A děkujeme. Tak máme prvního. Tamhle druhý, třetí. Carl Krieger. Hello. Shepard, Telizora. Good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the son on Haystrom should have been acting that way. So that dark To jsme zachránili. Zapnuli jsme štít. Teda já zapnul štít. I just shoot things. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. Aha, jo, to je to, jak jsme jí poprvé našli a on se měl skovat, protože chtěl jít na broučka sám, hero. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies tak get jako strained. Postavit se k Roganům, tak to je jasný hoši. A tak sorry, jako proti Roganům by byly jasný asi většina. What are you doing aboard the Raya? It sounds like he gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Telizora. I've served with her and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom.
She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Hry. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. What does that dark energy buildup Sorry, mean? Shepard. Hopefully it's ice. Probably not. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. They can screw up a star. Our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. We should get going. Okay. Good luck on the Hry. Stay safe out there. Dobře, tamhle ještě paní Admiral Xen. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Hry. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. You didn't say much during the opening statements, Admiral. There wasn't much to say. This trial is a waste of time. It matters a great deal to me. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. To uděláme jinak. Už se mi nelíbí, kam ten rozhovor vede. Třeba z toho nemůžu vyplout, ale ještě zkusím jednu věc. Tak dělej. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Okay. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Hry. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hry sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Hry, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The
The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zalcorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali'Zorah is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali'Zorah. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. Insane! Leonie jde v pohodě, buď v klidu. It was a pleasure to meet you, Commander. Sorry, on říká madness. Nevadí, to je to samý. V pohodě, tak my bychom měli zkontrolovaný admirály. Doufám, že teda někdo za nás ztratí potom slovo. To samolepka je nádherná. Tak, to jsme měli 3, podíváme se na druhou stranu, 4, 5. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. Are the judges that set on finding her guilty? Anything involving the Geth is a live wire, Shepard. But there is still hope. Hangerls greatly respects both you and Tali'Zorah for stopping Saren. Admiral Koresh sees the whole thing as a war crime and wants to convict. I have no idea what Admiral Zen wants. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war with the Geth? I am not, Tali, but others are. Hodně špatný nápad. The Migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. How long have you known Tali's family? Since before Riel was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence.
There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. What can you tell us about the Alrai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alrai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. What kind of evidence will carry weight with the Admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. We should move on. Good luck on the Alrai. Děkujem. Tak, to byl čtvrtý. Even during the healing, Tali's first thought is to protect the fleet. Tali, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alrai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. V pohodě, to, že tady ještě kecáme, neznamená, že tam někdy běhá čas, dáme a pánové. Jo, zatím se v pohodě, dokud neodletíme, jsme v pohodě. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. It sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral, but it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Can you tell me about the other Admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the whole world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. You can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you.
Could you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. Ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Thank you. Dobrý, no to bylo zajímavé řešení situace, nevadí, v pohodě. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib. And I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah not to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rail Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali Zora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Goodbye, Tali Zora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Dobře, dámy a pánové, tím jsme si prošli admirály, bylo jich 5. 3, 4, 5, 6. Byl 6. Podíváme se nahoru, jestli tam není ještě nějaký dědeček. A jestli bych chtěl žít zrovna tady, dámy a pánové. To je fakt plovoucí raket, sorač. Shepard spoke well to the admirals. Even during the hearing, Tali Zora's first thought is to protect the fleet. Pustíš mě tam, nebo jsi seržant? Tali Zora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Dobře, dámy a pánové, nebudeme mrhat časem ani postanem. Jdeme na to. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Tali Zora. Kila Selai.
Dobře, já si vezmu do sebe zase bouchačku radši. Tak, tady. Karus, dobře. A mě se držel hubu celou dobu, Gare. Tak to není dobré, dámy a pánové, vzal jsem si extrémně vysoké poškození na velké ploše. Neuvěřitelně efektivní vůči zbrojím, štítům i bariérám. Dámy a pánové, nevím, jestli je nejlepší nápad, jako vyzkoušet zrovna nukleární zbraň, zrovna na nějaký orbitě nějakého plavidla, tak to si asi necháme na chvilku, až budeme někde na planetě, jinak asi půjdeme dolů všichni. Dobře, to nevadí. Máš brokovnici a pistol, necháš si broknu, ať to bolí. Máš samopal a snipu, necháš si samopal, útočnou pušku. To je moje. Ty máš průrazná munice, tak to si tam nahoď. Mračující střela, sonda, haknutí. Dobře, tak tohle si dám semka. Bojová sonda. Si dám semka, Erko si dám. Dobře, na Erko si dám sondičku. Tohle si dám na Včko. Co jsem ještě chtěl? Jo, svůj granát, ten si dám na Zko. To by mohlo fungovat, to je v pohodě. Jste ready oba dva? Jdem na to. Jdeme hledat i ovoce, dámy a pánové. Tak nám držte palce. Getové hovno vydrží proti mý super bouchačce, to je krása. Ejčok, to je luxusní. Dámy a pánové, to bude jednostranný souboj. The Big Daddy. Co to bylo, kámo? Co to kurva bylo? Oni bouchají, ty zmrdí. Dobře, holka umí. 18. Je 15. Mi se připomnělo ten začátek AVPčka z 20. Začal to hrát nějaký. Doktor Gross, prosím držte se předpisů a ceníme si vaší účasti. Tady běhají vetřelci a prosím pokračujte na projektu. Dobrý, to nic dobrý. A my máme jít rovně, nevadí. Půjdeme jinam, jsme rebelové, půjdeme to tady prozkoumat. Patahák. Nějaký dron. Robot. Třeba by se to dalo ještě úzn. This is one of the storage units I sent to father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home and father would send a small ship. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that father actually did all this. Dobře. Tak je ještě infoš. Tady kjočo. A tady 4 rovnou. Půl, mám 1, mám 2. To jde krásně, ne? No právě mi utek. Kurva drát.
mám. Protože jsem pan píčel, tak si dám ještě jeden. Mám tě. Až se tam teda dostanu. Dobře, chyba 4. Buďte ready. Dobře. Tady není nic cena, dámy a pánové. To jsem nestihl. Dva ještě pod sebou. Dobrý. A fialovej, pan fialovej. Pak jste, pane fialovej. Pevnost getkého štítu, který, ano, další upgrade dost, to je slušný. Hodný, to hodný, ne? Můžu říkat, že jdou. To je správné, 18 stovek, dobře. 2000, tady se mi líbí, dámy a pánové, to si projdu ještě jednou. Soráč, neuvidíte titulky, baterka. Soráč, jo, je to Cčko. Je to pecka.
were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disrupted hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? You'll reclaim your homeworld someday, Tali. If your father can't help you, I will. Taking back our planet would only be the beginning. We'd have to cannibalize our fleet to rebuild cities and infrastructure. It would take generations of gene therapy to readapt our immune system so we could live without suits again. We'd be adapting our entire culture. Again. Sometimes I wonder if it's actually worth it. Může to se zvolit jakoukoliv planetu. We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. OK. Dva ochránce, 2-2, dobře. To vyšlo pěkně. Ještě funguje savož, to je dobrý. What left to worry about? To by nám šlo, že jo? To má být přehlídka dementů. Hoši, kolik vás tam je vzadu? Nevadí, budou nečka hoši. Pozor, dali se dáš. Zkoušej mě, kámo, zkoušej mě, au, kurva drát. Který zmrt? Dobře. Co asi nedostanem, že ne za tebou, kámo? Loď se nevede. Jsem tamhle, že bych se nějak dostal, mapu nemám. Obej to, jak se taky nejde. Vadí, já radši vsadím na svůj pistoli, ne. Dáme panové, já nemám pistoli. Vampír, co kecáš? Tebuk 2-4, dobře, už máme tak aspoň 12 000 minimálně, tak hádám. Jedna. 18, dobře. No. Demon. No. You always had a plan. Later. Masked life signs or an onboard medical stasis program, maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here.
It's okay, everything be alright. Damn it. Damn it. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Their main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangel and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Jasně, dobře. To říká doprava, já půjdu rovně. 1500. Takže jim tady nenechám 15 stovek. Bude krásně. Ty seš debil, TiTAN, naprostej retard. Jsem se prostě minu, no nevadí, já si to stejně vezmu, dámy a pánové. Oh shit, možná tam bude ještě animation. No jistě. Tak já se soráč a to prostě probliknu. Co You půjde? wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here. You've got nothing to be sorry about. Maybe. Tally, their main. Make sure Hangel. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. I don't... It doesn't matter. Já jsem to skipnul, že jo, úplně moc. 7. To nevadí. Nevadí. Tam byl ještě jeden. To by měla být naprostá brnkačka, že jo? Ne. Takhle, správně. Další 27. Je tam, máme 27. To jsme si celkem nabrali kapsy, jdeme už i. Stojí nějaký velký šešek a má se mu 2 bodyguardy. Kolika? Model flotily. Není. Kurva dráp. Jo, a mohl zkusit hacknout. To nefunguje. Nevypadá, že by byl moc příjemný. Teď je hodnej, tam vypadá, teď je hodnej. To smrdá. Pak vyzkoušíme, až bude bitva. Zkusíme přímo na někoho použít, teďkom jak se nebyli nepřátelé. A poprvé to úplně nefungovalo, mi tak přišlo, že on se jakoby přes ty štíty jakoby nehack. Furt na mě pouštěl kouli hajzlík. Já s tou ložím, kdyby náhodou něco zase posral. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any get we missed. My jsme nějaký minuli, Looks like dámy a some of the pánové. recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did.
You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geths to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Rael Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. Nebo nakonec budeš mít taky mateřskou školku. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. Neboj. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. We must trust Shepard's offer of assistance. It's only been a few hours. The Quarian Marines lasted less than 5 minutes, Admiral. Call it. A pity Shepard past Normandy is a better speaker than a soldier. I recommend cautiously exiling Tali Zora. What? It was agreed that Tali Zora would not be convicted if she were killed in action. It was suggested, Admiral. I recall no agreement. To that end, I call for an immediate vote. Dobře. Sorry, dámy a pánové, dávám si suchý rohlík. Very well. Is the Pozor na Admiralty Board jazyk. prepared to render judgment? Sorry, we're late. Nebo se podívejte na film Nic než Trouble, Nothing Just Trouble, But Trouble. Tak bacha na soudce. Omylostně, nebo... Já nebudu soudci říkat, co má dělat. It should be safe for your people to return. Thank you. We sincerely appreciate your efforts to aid the Quarian people. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Svolat lid.
Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. I fail to see what relevance... You're not really interested in Tali, are you? This trial isn't about her. It's about the Geth. This hearing has nothing to do with the Geth. You want people to sympathize with them. And Geralt wants to go to war. None of you care about Tali. She knows more about the Geth than any other Quarian alive. You should be listening to her, not putting her on trial. Tali Zora saved the Citadel. She saved the Alarai. She showed the galaxy the value of the Quarian people. I can't think of stronger evidence than that. Ano, správně! Are the admirals prepared to render the judgment? Se ozvalo ze zadní síně místnosti. Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. Dámy a pánové, absolutní spoiler trilogie. Nepouštějte se do války. Oni můžou se skovat, ale ono je to jedno. Ve třetím díle budeme potřebovat všechny rasy. Takže to bude stejně jedno. With this trial over, I hope you can get back to more important matters, like taking your homeworld back from the Geth. We'll drink a toast on the homeworld, Shepard. Mark my words. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora vas Normandy. Kila Salai. Tali Zora vas Normandie. Dobré. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Sorry. Thank you. Well, you can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Tell me about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Nice. Come on, Tali Zora vas Normandy. Let's get back to our ship. Vas Normandy. Thank you, Captain. This looks interesting. My tady, dámy a pánové, máme všechno zčeklý, já myslím, že tady není čas ztrácet. Nebo není nutnost tu ztrácet čas. Tak, jdeme. Vyšší úroveň. Mám pavouka, dámy a pánové. Jo, jako necháme bejt. Tali Zora byla zprostěna veškeré viny a její důvěra v Sheparda zajišťuje její oddanost misi. Politické důsledky kvariánské válečné snahy jsou znepokojivé. Kvariánské jednotky budou zřejmě potřeba proti Reaperům. Nelze riskovat další nestabilitu. Ano, dámy a pánové, Reapers, the final battle of our Earth. It will be a epic, yeah, that will be nice. Vysávakenské bariéry dostala nějakou novou schopnost, nový oblek, jsem zvědavej, pevnost dětského štítu, máme upgrade. Poškození technologie upgrade a kreditos 45, dámy a pánové, tak to je lepší, než jsem čekal. No, jo takhle, 15 Kerberů, já jsem našel 30, jo, jsem našel dost teda. Tak, to byl oficiálně druhý člen mé posádky, kterýho jsem dneska upgradeoval. Což už je, mám pocit, ale 9. Dáme, pánové, si umím počítat, jak je to asi 9. To nevadí, jdeme se jí zčeknout. How may I help you, Commander? Some Is there news. anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Pohodě. That'll be all. I'll be here if you need anything. No jasné. To byla tohle. Ale strojovna.
Jo, správně. Hello? Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. A kdekoliv a kdekoliv. Are Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty board. What will that do to the balance of power? I have no Jak se mi neuznali na večírku, že bych tam mohl přijít jako despot a rebel, prostě to neakceptovali, musel jsem mít společenský oblek. Tak já se zase převlečuju. You may not have noticed, but Quarians like to debate. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve, but my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work, but thanks for checking on me. No jasné. Shepard, what can I do for you? Can you do anything to give the Normandy an edge over a collector ship? My shield fortification will help, but I don't think there is much more I can do. Dobře, v pohodě, tak to je jasný. Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? Okay. I'll let you work. Talk to you later. Měj se hezky. Talizorach vas Normandy. Už nosí moje jméno, dámy a pánové, to něco znamená. Co dělá moje kočka tady pod zemí? Furt tady nic nehoří, koukám, to je dobře. Hey. We need to discuss our relationship. I said I want to think about it. Furt na to myslíš, jo? Like to think you're alone and find Pretty out. much, yeah. You don't have to agree so fast, you fucker. To jsme furt kolečku, dáme a pánové, furt se to točí dokola, já nevím, to je prostě uchylná tahle buba. Já vím, jednou jsem to vyjeb, ale to nevadí. Tak. If you need to think, I can wait. Pojď, nebudeme zatím řešit Jacka. Čekat, co tady třeba přemýšlí o konci světa. Se půjdeme podívat zase zpátky ke kormidlu. A špatný dveře. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands it can taste like mighty fine ass. Za dveřma se neposlouchá, děti, já jsem si radši otevřel, aby to bylo velice jasný. Alkrogoš, dobře. A tak dobře, když už jsem tady, tak se jenom tak zčeknu, protože on měl naposledy nějaký divný fóry. Shepard. Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? Don't wear yourself out on someone else's memories. We've got our own bad guys to fight. Your enemies are my enemies. We'll shove the Collector's claws where a dark sun can't shine, and they will deserve it. I won't disrespect their strength by doing less than the worst of them. That's the kind of thinking that will save a galaxy. You make it possible, Shepard. You're my battle master. You give me purpose. That's what makes Krogan feared soldiers, and not animals. Lead well, Shepard. You have my respect. Bezvadný. Tak jsem si vydobil 4, dámy a pánové. Dobře, za masovým vrahem radši nepůjdeme, nebo už taky neodejdeme. Se podívám na bojový informační centrum, ale ještě předtím se teda skáknu převlíct. Tak prosím, na mě chvilku nikdo nekoukejte, jo. Já bych měl nějaký upgradeoval, až zapomeňte si. Ano, je to tady víc. Ten originál. Byl první, to byl ten děsnej. Aha, to ten luxusní. Tak my máme stejně Juggernauta, tak jakoby jako...
Dobře. Nevyšlo zdraví o 5. Štíty 10, regenerace 10. Poškození schopnostmi 3. A tak. Zvyšuje poškození na blízko 10. Zbraň 5, síla štítu 3, to je nějaký upgrade dost. A ten jsme měli. Ten, co jsme měli, to tady ten ultra heavy něco. Co zase necháme, že? Ano, nějaké nám přibyly. Poškození zbraní 3. Schopností 5. Zdraví 5. Sílu štítu 8, síla na blízko 10. Mám Juggernaut tady, pánové, já jsem Juggernaut. Jo. Náhradní munice 10. Síla štítu 5. Ten je nový, dáme pánové, máme nějaký ultra štít. Máme nějaký náramníky, aby jsme se neublížili, až pojedeme na skateu. Síla štítu 5. Zdraví 3, no to je originál, to je 0, to je nic, tam není nic, to má prostě ruce. Ten je ústej, síla 4-5, to není super. Náhradní munice 10, a jinak my máme poškození zbraní 3, síla štítu 3, boj na blízko 10. Síla štítu 5. Tak to je asi jasný, dámy a pánové. Dáme se upgradeos, a jak to taky vypadá. Nevadí, tak budeme mít sílu, to co jsme přišli. Boj na blízko 10, pičo 10, ale zbraní 3, no dobře, tak necháme tohle, dáme a pánové, necháme si tohle, ať to bolí prostě. Aha, silový doplněk. Jo, jasně, to jsou kaťata. Tady má nějaké speciální munici. Zvyšuje sílu štítu 8, kapacitu munice pro těžké zbraně opět, dámy a pánové. Munice opět, tak to si vezmu teda, tyhle kaťata. My jsme nosili furt tyhle, jsme měli asi normální, že? Tyhle. Tohle je síla štítu 3. A tady není vidět. Zdraví 10, no zdraví 10, to je takový pěkný Juggernaut, dámy a pánové, tady pěkný, takový termostyl. Dáme si vezmeme tohle, protože jsme special ops. Tak si vezmeme tohle a máme sílu štítu 8 a zbraně, těžké zbraně, munice 5. Dobře, tak to se nechám. Tomu já se zase nějak rabat nebudu, to máme nějaký speciální zbraně. Máme jenom tohle, ultra maskáč. To máme jenom barvičky, to nemá. Běžnej vzhled, kámo, tohle zahoď. To první je tak asi nejlepší. My jsme dostali speciálku, dáme a pánové, nějaká speciál, je tam vůbec nic napsáno. Dobře, to nevadí, já jsem G, Kyberius Kirk a jdeme do další hvězdné výpravy. Dobře, to jsem vyřešil, chtěl. Dostali jsme nějaký upgradeos. Jdem se podívat za kormidlo. So the collectors were once Protheans, repurposed by the Reapers. What a sad end. Makes you wonder if the keepers on the Citadel were once se tam podíval speciál. Kyčekuje posádku. Má uši jako ostříž. Já se radši uložím. Joker. Jak se ti tady daří? Some of those Quarians. I guess living your whole life aboard a ship can really mess with your priorities. Not that I would know. I'll just burn myself. Great. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Někteří máme i tady. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. Konstantně se opakuje furt ten původní jakoby rozhovor. With the Normandy destroyed and you gone,
There wasn't much keeping us together. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. Well, I always liked Tally, so let's just move on. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. If we're talking about the crew, you'd probably have to ask a people person. I assume everything is going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. Dobrý, pohodě, dámy a pánové. That's it for now. See you, Commander. Dámy a pánové, chvilku si užívejte výhled tady z ní kabiny, kokpitní. A dejte mi chvilku, já se za chvilku zase vrátím. Nebude to trvat dlouho, budu zpátky hned. Edie, we have a green light on that switchover? How about that local sports team, huh? Sometimes I get the urge to turn off the internal compensators and pull a crazy Ivan, you know? You know what pisses me off? Calling this the cockpit. Alliance ships have bridges. Asari have cockpits. Oh wait, no they don't. Než vyrazíme, tak se jenom zeptám, furt trpí samomluvou. Něco jsem zaslech, ale to nevadí. A tě tu necháme hezky řídit moji hvězdnou loď. Doufám, že to nikde neškrábneš. Do prdele. Dobře, na Edie kašlu. Já už myslím, že budu cestovat mimo loď, to by nebylo hezký, proč je prda. Kelly. How may I help you, Commander? Momentálně Is there anything I should know? Nothing right now. Paráda. Anything else, Commander? Tak dámy a pánové, Good luck out there, Shepard. ještě půjdeme zachránit vlastně náš vztah se Samarou. Ano, tady je to absolutně všechno. To je pecka. Můžeme letět a poletíme Pomozte Samaře, Omega. To do hajzlu je. Omega je tady. Dobře. Tak, Omegu máme prozkoumanou, 100% všude, to je pecka. Rele Omega 4, k tomu se radši nebudu ani jako nějak přibližovat. Protože tohle je... Dáme pánové, já budu kurevský rebel, já přechcuju hru a podívám se na konec hry. Nepoletíme, ale chci se podívat na ní. Ne, dobrý, pohodě, u mě je šéf vlastně v pohodě. Omega, pomozte Samaře, jdem tam. No, to já taky. Jo, už tam to tam skočilo, kotě, přeskočila jiskra. Informace, loajální, bojová sonda, tak zónové, ano, to jsme lepší zónové. Vysátí energie, měl bys mít speciální schopnost, kočko. My jdeme pomoct Samaře a ona jak se Samara. Jo jasně, my nemusíme hned, to je ono, to je ono, to nevadí.
informace. Dámy a pánové, měla by být poslední, neloajální. Asi čekujeme kolečka, tak krom tyhle ty buchty to sedí. Tak, já si zčeknu Tali, teda Boblek. Normál. Zlatý. Dámy a pánové, dostali jsme zlatý. Tohle je taky nový špatný, takový tmavý hrozně. Zkusíme udělat tohle, ať je to takový zasvětlejší. Má fialový, modrý. Dobrý, to zůstane modrý, dobře, to nevadí. Dáme si Samaru. Ano, Samaru. A dáme si Tali. Přemýšlím, komu jsem... Byla ona, že jo? Jasně, v pohodě. Já mám 4 a mohl bych je někomu věnovat, to by bylo moc krásný, automatický postup, to pak zkusím, uvidíme, jakou tu udělal sračku, dáme a pánové. Hlavně tohle si vypněte, prosím vás, tohle si vypněte v nastavení, se vás to zeptá, když zapínáte novou hru, tak je tam automatický postup, tak si ho prosím vás vypněte, jo, nebo to je fakt katastrofa. A 2, no, tak to s tím moc neuděláš, máš taky 2, no, tak si uděláš bojovou sondu, vysátí energie. Vysává kinetické bariéry nepřed jako zbraně. Obnově, jasný. Tak jo. A můžeme jít na to, paní Samaro. Tady je já si ji tam, dámy a pánové, nechám a pak ji nakonec teda vyzkouším. Zkusím to klidně na omeze, normálně rozstřelím omegu. Thank you. Some of this reminds me of life on the flotilla. Cramped and crowded with no real privacy. And the people don't work together toward the common goal. There's no sense of family here. Just fear. Come on, let me in. Vlastně v pohodě, kámo, se spektra, vole, ani neplatím. No, ale tady pan LD debil, no. The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. To víš, že ne. To že nechceš mít problém. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Po nás chtěl prudí, dáma, pane, já jsem jenom zastavil rychleji, jsem stačil něco udělat. Dostaneme evil body, dobře, 5. Tak, a já bych potřeboval najít paní Kloakovou. Omega je tak nádherná, dobře. Arya has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers. Aha, patriarchal, to je ono, dáme, pane, vracíme se k tomu. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Můžeme si udělat poko u Arie, nebo u patriarchy. Dámy a pánové, momentálně se rozhodujeme, jestli vyvoláme další vzpouru někde. Jo, prdele. Aria řekla, jaké další důvody potřebujete. Pravý důvod by byl fajn, řekněte mi to, nebo půjdu. If Arya wants my help, she'd better tell me why. I'm not doing this for my help. Fine, whatever gets you to take the job. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that could look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Samé.
What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardite Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardite Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. Můj magnum tam na celý obrazovce. V bytné zóně, kousek odtud. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Dobře. Dámy a pánové, mimochodem, abych jenom uvedl na pravou míru, co zde děláme, tak mimochodem to, že teď jsme slíbili pomoc matriarše tady Omeze, tak v podstatě naším úkolem zde na Omeze je Samařina dcera. Samařina dcera Mortin trpí vzácnou genetickou vadou, která ji nutí během sexu krást mysl svých milenců. Samara už ví, že Mortin pobývá a rozhodla se ukončit její trápení v těle série ve sexuální vražedkyně, dáme a pánové, tak to bude zajímavý úkol. Další krásný shledání v univerzu Mass Effect rodičů, no to bude bomba, už se na to těším. Nebo přímo cákat emoce. Jdem zamčeno, kurva, kde je ten Krogan? Tady. Jdete holky? Do prdele. Jedny Tatranky. Děkuju. Tady dáme, pánové. Není to Tatranka, jsou to nějaký řezy čokoládový. Jsou moc dobrý. Já nevím, kolik stojí tady na Omeze. Ale jsou fakt dobrý. Tak sorry. A ukrstem se má. Pana, sorry. And then díky. Trefil jsem to na poprvé jak Batman. No a nevím. Všechno prošli už taky dávno. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Arya's trophy. You could be my Trent, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Tak takhle ne, dáme a pánové, takhle ne. Jenomže já jsem si dal špatně sebe. I tak to disknu. To nevadí, to vůbec nevadí. Všechno je v pohodě, všechno je na prostém pořádku. Jenom s ním budeme mluvit malinko jinak. Tak dělej. Děkuju. To si děláš všechny ty Terminátorem. I understand Patriarch's still in residence in Afterlife. Why Because Arya said so. What other reason do you need? If Arya wants my... You're not on her payroll, so you helping Patriarch
Můžeme ho zabít, dámy a pánové, spoilí. Můžeme ho zabít, matriarch můžeme zabít a vysvobodit ho. Nějakého mučení nebo něco takového. My jsme ho stejně ptali pod dobu, ale nám to řekl předtím, to nevadí. Já myslím, že už máme i tu Ariu. Už máme určitě taky, jenom to projdu. Her last victim was a young girl. Pretty good luck finding her. Viděl jsem to neuložený teď, jakože jsem odcházel a nejsem si jistý. Tanky došly. Celé. You again. Greetings. Some people want you dead. Of course. On se nevzdá. Perhaps Hry's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. You allow Arya to protect you like you're her pet? I thought you were a Krogan. Arya let me live. She gave me a position of honor as her advisor. She gave you a position of comfort as her trophy. Is that what you want? Or would you rather go down fighting? I wished she killed me the day she beat me. That would have been a glorious death. But perhaps it is not too late to die well. Perhaps these assassins will remember my name. Farewell, human. No. Thank you. Shut the fuck up. No. Demon. Fuck. Demon. Demon. Hopla. Co se stalo patriarchovi? Tak sorry, dámy a pánové, tak takhle ne. Byl čestně prohrášen za mrtvého v boji, bohužel, tak se nikdy nestalo. Se zase něco posledá. Dobře, nevadí, pohoda. Jak jsme viděli několik dimenzionálních oken, dámy a pánové, to se v občasu naší branži stává, když jste spektra, tak vidíte několik budoucností. To je v pořádku, ještě vám nehrabe. Do hajzlu, teď už jo. Some people want you dead. Perhaps Hry's reputation is no longer my concern, and so if you would do. Afterlife. Myslím, že jsou tady nahoře, ale nejsem si jistý. Ano, teď jsme to udělali tak, že on nám prostě bude čekat, bude tam zalezlý generál v nějakým bunkru a my jdeme to vyřešit. Jako soldier. Tak jedeme jít a jdeme se s nima popovídat. Afterlife. Dobře, měli bychom je prý najít někde v Afterlife. Teda vidím úplně prdlaj. Afterlife, horní patro. No jasně, tohle musí být ten Afterlife, a tady se jmenuje, jestli jsou tady. Ještě tam. Takže zkusíme horní patro. Tohle je horní patro, pod náma by měly být spodí. To jsou pod nějaký secret zamčený dveře. A taky z téhle strany se dá někde dostat do VIP, jo jasně, tady by měl být někde VIP. Afterlife VIP, no, to mi nemůže. Já aspoň nezatím. No dobře, tak mrknem na deník. Najděte bandity v Afterlife, nebo jeho okolí a zabijte je ve jménu patriarchy, dobře. Afterlife.
ještě než odejdeme odsud. Podíval jsem ven. Se náhodou ta pakáž nestojí ještě před klubem. No jasně. Můžeme to vyřešit, ne? You here from Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch sent us. Said to do whatever it takes. Nemluvíš dobře, já Sheparde. A ne, hlavně na Skrogana. You should have done your homework. To tak ten hajzl má plemenomet, jo? El Banditos are death. Tak to bylo velice easy, dámy a pánové. Jo, to stejně projít. Tak jsem to vyřešil. No asi úplně. Ne, z Patriarchu nejsou žádné žerty, to už ví každý. Use this. Don't ever let anyone think you're weak again. Thanks to you, I am a Krogan. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. A nás Grizzlem, to je ten vyhazováč, prostě jsme dovali minus 5-5, dobře. Abychom se takhle pojít. Do té VIP se stejně nedostaneme. Stejně oběhnu, to asi nejefektivnější. Já jsem se málo trefil, vole. Nevadí. Giselle, pojď se mi to dozvědět. Arya wants to speak with you. She heard you took on the Blood Pact assassins yourself. I wouldn't keep her waiting. Nothing to see here. Tak se to vyřešil. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. I guess you're working on old information. Well, no one would dare cross him with such a powerful Krant standing up for him. It's not what I asked, but you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. Děkuju, máme mapu a měla by tam být truhla na opuštěném ostrově. Dobře, taky půjdeme najít, dámy a pánové. No catch, I don't need it and I don't want it to go to waste. Whatever you find is yours to deal with. We friendly enough to talk about who you were before, Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage.
I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega. That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge. This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost, or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record-keeping. All right, I'll drop it. Better luck next time. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch was something different. A powerful friend. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. Interesting, but let's move on. Do you need something else? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardite Yakshi. Ano, dámy a pánové, celou dobu jsme nevyřešili Samaru ještě. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardite Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thin. Lived in the tenements near here. That's where I start looking. Budu. Thanks for the help. Good luck finding her. Dobře. Better luck catching her. Trojku, dobře, dáme a pánové, dostali jsme trojku. Od paní Arie jsme dostali trojku, zaplacenou pěknou. Tak, soráč. Teda, to bylo moc hezký. Info. Ano, projekt Hephaistos. Hephaistos. Samara. Samozřejmě cena Mortin trpí vzácnou genezi a tak dále, jasně, to jsme zjistili. Jděte do bytu. 5 Mortin, poslední 5. Aha. Jo, soráč, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. Bytě. Já můžu být ven, já už jsem tady, tak já to můžu jít rovnou. Nemusím chodit zase kolem matriarchy, půjdeme rovnou.
Budeme se podívat, jestli tam ten odpad se ještě někde neválí. Afterlife. Tohle je docela krutý, ale... Come on, let me in. Nižší sekce, apartmány, marketplace, prodejní obchod, dobře. Jsme tady jeden obchod zrušili. To mohlo být asi tam jdeme, pane. Ty první dveře jsou najednou záhadně otevřený. Bude celou hru zamčený. Jdeme, pane, čekneme si, co tady náš kolega. Ojoj, další. Autoři 160 000 dáme, pane, musíme šetřit. Potřebuji 175 jenom na to, abych vykoupil ještě Citadelu. Takže nebudu koupovat zbytečně nějaký boty a tak dále zatím. Tohle by bylo pěkný do prdele. Kurva drát. Já tak ani nepotřebuji. Vezmeme si tu snipu, uvidíme, co tam je na té Citadele. A nevím přesně, co je na Citadele. Ty obleky zatím vynecháme. 3003. Takže nějakých 12. No, to bude zase. Dobře, tady víc obchodu asi není, to nevadí. Teď se mrknem za kámošem, tak dolů. Tady jsme ho zrušili. Tady už to jak se nefunguje. Funguje těžká, aha, 75 000 piv, kolem. Tak dámy a pánové, skončili jsme. Poškození brokovnicí 40. To by nemoc být. Zdraví se zvýší o 40. Ještě dám. Dobře. Takže potřebujeme 222 000, dámy a pánové, na to, aby jsme udělali upgrade dost. Což je další tady to a dalších 175 000 na mě čeká na Citadele, minimálně pokud se tam něco nezměnilo. Tady pan Elkor, který se zavřeli šéfa. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the I have lowest. things to do. Courteously, have a fine day. Palíčky výstroj. Take a look at my kiosk if you want to buy. Kapacity pro těžké zbraně o 10. Máme 5, dáme a panové, spálně citkosti. A já se nepodívám teď, to je škoda. To nevadí, já se vrátím. Podíváme se do těch zádných dveří, dáme se. Samareo, doufám, že máš silný žaludek, tohle nebude jen tak. Hello, Diana. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I think she was murdered too, and I'm looking for her killer. Oh, thank you. It's so hard when no one believes you. I'm all alone now. Are you one of Hry's people? I'm here to help. Does it matter who sent me? No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that
That I will bring justice to the one that did this. We swear to you, Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. My baby. What kind of a girl was your daughter? My Neff had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative? How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. You mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. Thank you. I'm sorry, I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. Zjistěte VIP heslo. Dobře, to Afterlife. 9 ochránce, hezký. No evil. Dámy a pánové, markér. Dámy a pánové, markér a dokonce svítí. Neff made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it. But I'd never part with it. Neff made that. A man from... Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kiss tonight. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. No, ona není nebezpečná. Jo, jasně, jasně. Anyone who's successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden.
Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. So we have to lure her out. Exactly. Shepard, you read my mind. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Alright. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Tak dáme a pánové, než se mrkneme na toho uchylného zabijáka, tak mi dejte vteřinku, já se fakt odskočím. A nebudem pokračovat. Tak, já jsem tady, dámy a pánové, můžeme pokračovat v lovu na sexuálního zabijáka. Tak já jsem si dovolil vzít ještě jednu sušenku, protože přitom bude asi velmi hladno. Tak se jdeme na to podívat. A my bychom momentálně měli se podívat do Afterlife VIP části. Tak je prorok. Dobrý. To nám zlepší náladu hned. People come to places such as this seeking a better life, and when they get here, they find this. Vibrant people forced into destitution on a world filled with criminals. They deserve ano, dámy a pánové, Mass Effect je FPS střílečka. Komu to ještě nedošlo, tak hledáme FPS střílečky momentálně. Tak ne. A here is a vibe část. Když mě pustíš. Jsme zkoušeli, dáme pánové. Nebo zde už jsme taky zkoušeli projít a neprošli. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Aha, to je dobře. Must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious.
You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Okay, what other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Veyenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. How do I convince her to take me home? She admires strength, Tak to se snad poradíš, ne? Ty čo seš chlap, nebo... Frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Getting her alone, then falling under her sway? That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. Let's get started. Alright. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Ano, tak dobře, tak jdeme na to, dáme pánové, jdeme na to. Do you remember everything? We cannot risk any mistakes. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake. Jasný. Když jsme přišli, tak jdem na to, jdem na to. Jsem sexuální predátor a jdem na to. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax, relax. It's cool. I'll step off. Tam odejít nebyl rozdíl. Akorát mám 2 body plus. Are you still here? You're an interesting one. I hate this place and everyone in it. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? Slow down and tell me what the problem is. Right. Slow down. Sorry, I just don't know what to do. My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Florid. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Florid's onto her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm her tech. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Florid's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say 2 words to Florid, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity. In that order. Please tell me you can do that. She's going to die. It sounds simple enough. Why can't you do it? I stare at monitors all day. I can't walk up and talk to a gang leader. I'd piss my pants and run away. I can't let Moiral die. It's just saying 2 words in a sentence. You can do that, right? I can do that. Thank you.
Thank you. Remember, terminal and eternity. In that order, just work them into a sentence. Alright. Já si to líbnu, a než půjdeme za kámoškou, se podívám okolo. Good cred hunting tonight. I'll hit him in the alley. As long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep Pink off our backs. Hey, what are you looking at? A pair of sad losers who think they're something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? Human thinks he's a tough guy. Tougher than you. Kámo, nechám. Jsem skurvanej Bruce Lee, vole. Dobře, to byste měli, kámošky. Dobře, to je ona. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. I have nothing to say to you. I didn't think so. But you're still hanging around? The drinks here are so strong. I'm not complaining. What'll you have? These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve, and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. Listen up, everyone! We love having you here, so a round of drinks on the house! My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Musíme řešit, nebo respektive tu druhou kámošku, co ji napadla, já jsem vyřešil rovnou celý klán. Tonight it's you. To je v pohodě. Why is that? I know what I like. Do you? Rodina. Šebrde, to je jo, prosím tě. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Do you know the artist Porta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Vienya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. I'm fascinated by Justicars. I'm not. But you're an Asari. You must have some opinion about them. I said I don't want to discuss it. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? Dark ten punk, no dobrý, to nevadí. I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know? Drogy jsou jak berle. Říkám se všichni jasně, no moc nejsou valný. What do you think of how? Rozšířovat je zatím nehodlám. It slithers through my soul. Seems like we share some interests. Co dál? Rodina, cesta. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Moc je nebezpečná.
Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Dobrý, zvadný. Tak si máme flašku s sebou, frájo. Tam máš $20. Dej mi to celý. Kde sedíš, ty kočičko? Dobře, udělám kavčo. Neměl bys udělat ty, no to nevadí, jsem u tebe, tak já udělám kavčo. Podívám se, kde máš trezor. Tak půjdu ven. Ale čekuj to tady. Jdem nahoru. Pěkná postel, hele, Krogan. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. I love any game where your opponent can believe he is about to win. Hezký zavřená krabička. Dobrý, tak já tady přestanu šeškovat a budu se věnovat dámě. Teda ADVP. Meč. Ty víš teda, co máš ráda, veď. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better and he's going to die. Poškození útočnou, poškození čarnou. Have a Hallex if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for blood. Here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? People feel safest right before they die. It's true. We're never safe. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. Tohle bych si pak zkusil ještě. We've both killed many times, but that's where the similarities end. Why do you say that I've killed? What do you know? Let's stop playing games. Look at my eyes. Tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Ano, páně. Ano, udělám všechno, co bude v mé silách. Ano, pána. To zvorala si. Víš, pokud chceš někoho hypnotizovat, tak ten nejlepší účinek je, když ho překvapíš, víš? A ne, když si k němu sedneš pomalu. I want you. I'd kill for you. Anything you want. Anything you want. Shh, darling. Just relax and hear my words. Jsem uvolněný a poslouchám. Morin. Mother. Do not call me that. I can't choose to stop being your daughter. Mother, you made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gift you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. End of the Mohla by se k nám přidat They ona. call me a monster. Oprdala. Find peace in the embrace of the goddess. Do hajzlu. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. I want to look around a bit more. Very well. Zašli jsme moc daleko do špatné budoucnosti. Musím udělat Kelnou Rým.
Zkusíme to ještě jednou LP a doufám, že jsem se nenasral znova do bodu. Doufám, že to vyjde tak, jak chci. Ano, všechno jsme tady pročekovali. I love clubs. But here, it's muted. And you're safe. Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that. We've both killed many times, but that's where the similarities. Why do you say that I've killed? Where are not so good? And tell me you. I want. I am ready to leave this. Are you ready to go as well? There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken. Let's go. Tak sorry, dámy a pánové, tu animačku jsem si koupil stejně, to jedno je jedno. Není tam vyhnutí, prostě musím říct. Škoda, já myslím, že může být náš poslední 12. člen, tak ne. Já bych si to s ní klidně rozdal. Samara zúčtovala s Ardat Jakši a zůstává vůči vám loajální. Loajalita justikarky je vzhledem ke zjevnému poutu, které mezi vámi vzniklo, nespochybnitelná. Dobře. Situace je dokonce lepší, než jsme doufali. Aktivity Kerbera již nebudou přítomnosti vašeho týmu ovlivňovány. Takhle. Justikarčina mise byla úspěšně dokončena. Tělo Ardat Jakši se bohužel nepodařilo získat k výzkumným účelům. Jeho genetické abnormality mohly být užitečné, znalosti subjektů by z něj učinili cenného člena týmu. Ano. Pokud by se tedy podařilo nějakým způsobem odstranit její sociopatické sklony. Tak možná, dámy a pánové, ano. Možná jsme ji mohli vzít na loď taky, ale já jsem na to nebyl totálně ready. Já jsem na to nebyl totálně kurva ready. A nevím, jako kolik bych potřeboval toho good nebo maximálně evil. A evil mám fakt minimál. A to se celkem snažím, tak nevím. Samara, nová schopnost. Tlakový úder. Nový oblek. Útočno, kredit. 30 000. Palladium 2. Aspoň něco. Ty vole. $24. Myslím, že tam úroveň 30, kolik. To dosáhneme. Máme 30 000, máme 70 000, to je kůže. Tak dámy a pánové, tak jsme se opět emocionálně krásně viděli spojení dalšího člena rodiny s naším členem týmu. To bylo velice emotivní setkání. Do prdele, můžeme jít do hajzlu, protože tohle je fakt jako prdele. Navíc jako kdyby přežila, tak to by bylo kurva úžasný, dámy a pánové. Tohle by bylo epický, kdybych jí mohl třeba naverbovat, jako... Když ona justikarka je taková, řekněme, hodně fakt maximální Jedi a její dcera byla stejně silná, dámy a pánové, to by mohlo být zajímavý. Ahoj. Ach, to nevadí, no. To je škoda, dáme, pane, to je maximální škoda teda. Dámy a pánové, tady jedna teoretická možnost. Já bych si restartoval celou misi, to znamená... Já bych zase nevěděl, kde bych skončil. Mohl bych si vrátit celou misi za tu, já to jenom řeknu, za tu justikarku za Samaru bych to mohl celý vrátit. Udělat nějaký vedlejšáky na misi a zkusit to pak znova, jestli bych ji překecal, ale nevím, jestli by to dopadlo stejně, takže... Dobře, pro tentokrát jsme ji prostě sundali, nebo ona si ji sundala, ona si vyřešila problém a je loajální. Je možný, že by tam byly další asi komplikace, nějaký další věci, takže to nevím. To nebudu teď hrotit, jdeme, pane, to nevadí, selhal jsem na plný čáře, jako Jedi jsem prostě selhal. Ano, jsou lepší, ještě se mi smějou. Dobře, tak jdeme pryč. Jdeme pryč. Večer.
Tak to jsme, dámy a pánové, nedopadli bohužel nejlépe, což je škoda teda. To mě osobně mrzí, škoda, tohle je spoiler, to jsem nevěděl. Sice ano, Mass Effect jsem hrál, ale už jsem i při tom hraní, jak jste viděli let's play zpátky, tak jste viděli, že jsem občas byl zaskočen, některé města jsem nedělal. Třeba s tím hoverem a podobně to znášedlo, takže ano, nevím o té hře úplně všechno prostě a seknul jsem se tady. Prostě jsme nenaverbovali její dceru, což je maximálně škoda. A nevím, jestli je to teda platný člen týmu, jestli by mohla být, nemohla být, to já nevím osobně. A jestli někoho jiného potkáme, to se zatím asi dozvíme. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Okay. Anything else, Commander? Good luck out there. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ano, právě mi to opakujete, hezký. Děkuju moc krát. Ano, ukážu ty posádky. A je to nalevo. Ano, jsem dobrý. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. You killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. V období míru synové pohřbívají své otce. Za války otcové pohřbívají své syny. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat-Yakshi. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat-Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. I thought Ardat-Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace. Due in no small part to you. Dobře. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Show me what it would take. Podíváme, co tady vůbec máme. Poškození útočnou pušku Iridium 10 000. Máme 150. Do prdele!
Do you have any suggestions about using some of the resources I we've gathered? believe I can use some of them to increase our fuel reserves. Show me what it would take. Nevadí, já to vykoupím stejně všechno, veď. Nepotřebuju. Palivové nádrže 50%, máme litr, tak budeme mít 15, to je kurevsky dobrý. Dobře. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I have done what I can to increase our exploration. Neviditelná samara. Anything beyond that is up to you. How are you? Perhaps we could speak To later. ten samopal, sorry, to I já wish to si... meditate. I should go. Pokračuj. Of course. To já si zbytek prohlídnu u sebe. Tady by to celkem bylo OK. Přemýšlím. By snad mohlo být všechno OK. Strojovna, nic, bojové středisko a tak dále. Dobře. Tak, já si dojdu zčeknout upgradeos. Zbraně 1. Zásah do hlavy střelecí puškou. Platina 25, ojojoj, dáme pane, začíná to klesat. Pření zbroje. Poškození technologií. 30 poškození technickými schopnosti, ano, to se bude holkám líbit. Další věci. Poškození technologie. 40 poškození technickými. Dámy a panové, to roste jak svině, budeme úplně terminátoři. Ještě jedno. Čas dobíjení technologie 20%, no jistě. Element 0,5. Pozor na to. Prototypy. Nějaké zbraně. Tohle a tohle nie. Pevnost getkého štítu. Například týká členu týmu getskou technologii štítu. Dobře. To vyšlo, platina 2,5. Sračka. Dobře, dáme a pánové, tak to máme všechno. Já jsem vám vlastně ještě neukázal ten nukleární raketomet, to se na to podíváme příště, dámy a pánové. Já děkuju, že mě sledujete, že vás tady jste, že jsou lidi livé, děkuju, že vidíte záznamy, děkuju, že máte vývoj. Já vám děkuju maximálně za pozornost, za to, že mě sledujete. Já se snažím, aby ten stream byl kvalitní, snažím se o kvalitní obraz, kvalitní zvuk a tak dále, dámy a pánové, snažím se vysílat česky, což je taky dobře. Potřebujeme tady herní scénu na český. A já bych vám rád taky poděkoval za to, že se mnou vydržíte ty maratony a některé videa jsou opravdu nepřiměřeně dlouhý. Tak já se tady s váma pro dnešek rozloučím, můžete mi nechat koment, můžete mi nechat, co jinak by se mělo zlepšit, co jinak můžu změnit. Pokud vás napadají nějaké návrhy nebo nějaké vylepšení, co by se mohlo jednat. Víme, teda v současnosti asi nebudu používat webkameru, budete mě zatím momentálně asi jenom slyšet, jinak všechno do budoucnosti je možný, technicky to problém není. Chat vidím a tak dále, jak říkám, komunikovat s váma můžu, to je dobrý. Pokud chcete, můžete nechat teda nějaký koment, nějaký sub, nějaký subscribe. A zase se mějte do příště, hezky dámy a pánové. A někdy u něčeho nazdar.